आज मु आपण सहित गोटे ट्रेंडिंग रेसिपी शेयर करबी जोटा कि बहुत कम टाइम रे आपण बने पारबे। मु तो कहबी 5 मिनिट रे बन के रेडी हो जिवो। टेस्ट रे बहुत बढ़िया रहबो। थरे बनेले आपण बार बार निश्चय बनेबे। खरा गरम रे किछि ठंडा ठंडा पीवा के इच्छा हले बनांदु किबा उपवास व्रत रे भी आपण याको बने पारबे। जेमिति कि आगो को सावित्री अछि। सावित्री पय बहुत गुडा पणार रेसिपी चैनल अछि। आपण चाहिले चेक करि पारबे। आजिर रेसिपी भल लागिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी। फेसबुक रे देखतले फॉलो निश्चय करिवे। नमस्कार मु अपू कुकुत बुढ़िया चैनल आप समस्त को बहुत बहुत स्वागत। चलते स्टार्ट करबा आज रेसिपीटी। प्रथम गोटे बोल देदेबा 2 बड़ चामच चिया सीड किंबा बेसिल सीड। यह आपण जेकोसी ग्रोसरी दुकान में सहजरे पाई परिबे। ओडिया रे याकू नंडा बगुली किंबा नांडी बगुली किछि कुआ जाय था। किंतु दुकान में आपण याकू चिया सीड किंबा बेसिल सीड कहिले दे देबे। यह पेट ठंडा रखिया सहित ओजन कम करियार भी सहायता करता है। सेति लागि जेकोसी प्रकार ड्रिंक बनैले आपण किंबा लेंबू पानी बनैले सेतिरे भी आपण याकू दे पारिबे। एथिरे अल्प पानी देकी 15 मिनिट भिजिया पय छाड़ देबा। या परे निजबा खंडे तरबुज जेतिके आपण बनैया पय चाहूथिबे सेतिकी नै पारबे। किछि भाग माप एथिरे दरकार नै आपनको। एही तरबुज आनला बेले यार दाम देखिकी मु भाबुतिली एतिकी दाम रे ओडिसा रे हमर 5-6 केजी रो गोटे बड़ तरबुज मिलि जिवो आराम से। एठी दुबई रे टिके दाम अधिक सब जिंस रे। ऊपर जेति मंजी बाहरिबो बाहर कर नेबा। आ या परे एम्ति काटि नेबा छुरी रे। सहजरे छोट छोट टुकड़ा बाहरी आसीबो। एबे याकू दे देबा गोटे बड़ बोल ले। या सहित भिजेई कि रखथिबा चिया सीड बा बेसिल सीड जहाँ भी आपण भिजेई थिबे देखंतु एम्ति जेली परिका बन जायता भिजिला परे। एटाकू दे देबा 2-3 बड़ चम्मच। आपण जेतिकी शरबत बनायाकू चाहूथिबे सेही हिसाब रे दे पारिबे। एटा देबा पूरा ऑप्शनल अछि। आपण चाहिले बिना चिया सीड रे भी बने पारिबे शरबत। ଏହା ସହିତ କିଛି କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଆପଣ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବେ। କିଛି ବି ଭାଗ ମାପ ଏଥିରେ ଦରକାର ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ଏଠି ଆମେ ସିଝେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିକି କିଛି ସମୟ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ତାପରେ ନେବା। ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ତରଭୁଜ ବି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି। ଏହା ସହିତ ଅଳ୍ପ ବରଫ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଖରା ଦିନ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବିନା ବରଫରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ବେଶୀ ବରଫ ଦେଲେ ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବ। ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଜିନିଷ ଥଣ୍ଡା କରିକି ନେଲେ ବରଫ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏହା ପରେ ଏଥିରେ କିଛି ରୋଜ୍ ସିରପ କିମ୍ବା ରୁଅବଜା ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ମିଠା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରୋଜ୍ ସିରପ ବଦଳରେ ଚିନି କିମ୍ବା ମିଶ୍ରି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ କି ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଏଥିରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନି ମିଶ୍ରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମିଠା ଥାଏ ଏଇଟା। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଥିଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ବି ଆସିଯାଇଥାଏ। ରୋଜ୍ ସିରପ କିମ୍ବା ରୁଅବଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏହା ସହିତ ରେସିପିର ନାଁ କ'ଣ ଦେଲେ ଚଳିବ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ।